Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh to all my friends, especially Madam Sharima. Okay, today we will present about research design. Before that, can we introduce ourselves? The first is me. My name is Dani bin Mokhtar, and second is Muhammad Nazaruddin Shah bin Sudurin. The third is Muhammad Ridwan bin Zakaria, and lastly is Muhammad Adil bin Nazirul. Okay. So today I will present introduction. Okay, what is introduction? Okay, introduction is methodology is the theoretical and systematic analysis of method used for the field of study in content, and a consists of theoretical analysis and method related to the breach of knowledge. Okay, for me is methodology adalah analisis teori dan sistematik kaedah yang digunakan untuk bidang kajian macam, for example, in one case we have know what is problem is the case, so you will have methodology for to know what is advantage and disadvantage in this case. Okay, the next is methodology is also a way to know the pros and cons in case. Okay, methodology juga merupakan cara untuk mengetahui kebaikan dan keburukan dalam satu case. Dalam satu case kita kena tahu keburukan dan kebaikan case tersebut untuk kita lebih faham apa yang disampaikan dalam artikel tu, apa yang disampaikan dalam case tu. Jadi apabila kita tahu keburukan dan kebaikannya, kita tahu macam mana cara untuk kita urai dia punya kebaikan, urai dia punya keburukan, supaya kita tahu case tu ada penyelesaiannya. Okay, the third is methodology is the right method to solve this problem of case, because the methodology will make a difference between the errors, because the methodology will provide an explanation of the pros and cons of the case. Okay, for me is metodologi adalah kaedah yang tepat untuk menyelesaikan masalah case, kerana metodologi membuat perbezaan antara persalahan dan perbetulan dalam satu artikel, kerana metodologi tersebut memberi penjelasan mengenai kebaikan dan keburukan tersebut. Okay, metodologi ni ada macam saya katakan tadi, metodologi dia akan asingkan mana yang betul, mana yang salah dalam satu case. So untuk mengetahuinya, kita mesti ada metodologi, iaitu cabang untuk kita bezakan kebaikan dan keburukan dalam satu case. Okay. What is methodology? In methodology is we have the typical, it cover concepts such and paragraphs, theories, models, based and quantitative of qualitative technique. Okay, in methodology we have the programs, theoretical models, basis and quantitative of qualitative technique. Okay, it means is in methodology, dalam metodologi dia ada dia berkaitan tentang beberapa cabang, iaitu paradigma, model teori, fasa dan teknik kuantitatif dan kualitatif. Okay, dalam metodologi dia banyak penerangan tentang case yang ada dalam satu artikel. So apabila kita kaji dalam artikel tu menggunakan metodologi, kita akan dapat permasalahan, penyelesaian, keburukan dan kebaikan dalam satu case. Okay, it's all for me. Thank you. Assalamualaikum. My name is Muhammad Idan. Okay, we go to the next is about
different between article 1 and article 2. The different about their research design. Okay. Article 1 is using two method, that is interview and questionnaire. The difference is Article 1 is using interview by interviewing some of people as about how HR bagaimana HR itu diuruskan dalam company dalam artikel 1, yaitu Telekom Malaysia. Okay. The second is questionnaire. Okay, questionnaire, the article 1 make a questionnaire is so very simple. They just prepare several question. Maksudnya mereka menyediakan beberapa soalan, hanya sedikit saja untuk bertanyakan kepada pekerja-pekerja dalam Telekom Malaysia. Okay. The second is article 2. Article 2 is using too many method to collect the data collection. Okay, the first method is by using data analysis and hypothesis. Okay, they using hypothesis, which is mereka kaitkan saling hubung kait antara peranan manager HR dalam artikel 2 tu. Okay. Mereka juga menyediakan questionnaire. Questionnaire di sini dia berbeza sedikit dengan artikel 1, sebab questionnaire sini mereka menyediakan 3 jenis soalan yang merangkumi types 1, types 2 and types 3, which is setiap types 2 dia ada sekurang-kurangnya ada 10 soalan yang berbeza. So semuanya soalan itu terletak antara 21, maksudnya 21 soalan yang berasingan. Types 1 soalan 1 hingga 10, types 2 11 hingga 15, dan types 3 16 hingga 20. Itu saja. Thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning. Oke, di sini saya akan membincangkan tentang persamaan dua artikel ya, dua artikel dari yang kami dapat lah, yang kami cari. Di sini mempunyai dua persamaan, yaitu soal selidik dan data analisis. Oke, yang pertama soal selidik. Soal selidik yang dirancang untuk ujian ini mempunyai dua bagian, merangkumi bagian pertama yang terdiri daripada soalan skala normal yang melibatkan maklumat demografi responden. Oke, maklumat tersebut kemudian ditukar menjadi pelatusan untuk memudahkan analisis kami. Dan bagian kedua terdiri daripada soalan skala Likert 5 dengan pilihan untuk dipilih. Pilihan diberikan kepada responden yang menunjukkan kadar di mana mereka setuju atau tidak setuju, ya, dengan soalan-soalan yang kami buat lah. Oke, jawaban pilihan disediakan untuk pertanyaan bermula daripada 1. Yang pertama ialah sangat setuju, dan yang kedua mewakili setuju, dan yang ketiga neutral, keempat mewakili tidak setuju, dan yang kelima mewakili sangat tidak setuju. Oke, tinjauan soal selidik ini adalah kaidah yang lebih murah dan lebih memakan masa daripada temu bual. Sampel yang sangat besar dapat diselidiki oleh soal selidik dapat menggambarkan soalan terbuka lah. Oke, yang kedua ialah data analisis. Dalam artikel itu kami masing-masing dapat menggunakan data analisis untuk digunakan dalam membezakan pendapat dari masyarakat, supaya ini untuk senang memudahkan semua kami lah. Oke, tujuan data analisis ini digunakan untuk memudahkan penyelidikan mendapatkan maklumat dari masyarakat dan mudah untuk membezakan pendapat-pendapat responden lah. Oke, memudahkan untuk kami membezakan sekiranya orang
mereka tidak setuju ataupun tidak bersefahaman lah. Oke. Itu saja dari saya. Oke, sekian, terima kasih. Okay, for the conclusion, methodology is the right way to solve any case. Maksud dia di sini adalah metodologi adalah salah satu jalan yang paling bagus untuk menyelesaikan sesuatu kajian case. After that, research design also one of the way collect data and analyze. Maksud dia di sini adalah reka bentuk juga adalah salah satu cara untuk mengumpul segala data dan menganalisis segala maklumat untuk mengenal pasti sesuatu masalah tersebut. And then we found two article, and this article using the same design like questionnaire, data analysis, and each other. And similarity is that this the articles use the same information, question, and data analysis. Maksud dia sini persamaan kedua dua artikel ni dengan menggunakan questionnaire, data analysis untuk memudahkan segala pencarian case tersebut.